Kristo ni menua ogidi ni menua aye nyina yesum Nyankopon ba akopɛ mesro me no bedi nkomo pa ehu hia me yie nkomo ye nkomo bia mesro nyi wa fidie ne de emfiria nyaso hweme na ti enkosi awieye na se wonya ababi wo mu a na wo de ayede wanam so anante asenu mu mesro yenkohwe video ebi emra ye hwe video no wi a memfa mu asem ne de emra na mi mechirechire mu nchiro Now, of course, Tia Musa woman was singing. Woman, na Pilato ma won kwan so nkobo no asenuem Yes, Muslim, anyone. So do you hear me? Dear Emma, then your mood, your way, and some better. Bây giờ phải cho luôn những gì ơi Onyado fu video ye okoya okohweye eya demienu ana me be describe ayede ede a kire wo ha eya demienu ana me ba be kire mu ayede ede a kire wo ha Yesu Kristo ebra oba asase yisu no hwe ya kayaka de ayede ne fam hwe amanya ayede ne fam hwe amanya piratonom ede ne fam ye bo no ye kan ne mpire ye ye ne bibia na Yesu Kristo wo ho kwan so yeden omanaja owo soro etwe omo aso
na Yesu Kristo wo ho kwan so o kan ti na gya se na gya entwe omo aso nanso we ya chi nyina Yesu ka se egya fa chewo na wonim de oye den oye menim am de obi ayewo menim atete obi atete wo menim tro obi adi agu so menim yakayaka de obi ayewo onua den fache dente wontimi fa bone nche dente wontimi nyi onua bi ho adwen emfrutin fache so ye Kristo ni wo Kristo na se wo di Kristo achi na wo peso bo abrabo pa bia me ka no kre bi a kire fa bone nche Yesu se huomobo aja huomobo na onim de oye de oye mamene kasa pa ena de ni pa ye obi aye obone wa ba wo nchen wa pa wo chew fa chem wo so ntimi nyimfuru mu uno aseka kra bi obi ka to wo so ntino wo ye den wo ne na ya aka atete ka kra bi o fa mu ntino no obi nkasa amen hwe me ka no kra bi a kire wo fa ya wo mu sen Yesu Kristo wo fa atete mu esen Yesu Kristo hwe ni pa ye kana chimpire hwe dadoa ye de boni nsam hwe de ye no nanso we ni chinyina osiasemia ne so osi eja fa chewo na wonim de wo ena ye part 1 a me ka choma describe e de a chiro part 2 a ewo mu ni se onua wotoa mane to wadwenu mane to wakoma mu ma woni pa bianu hu ma wokra ne hu se me ne wu mienu nti ye boni nti ena Kristo ye de obewu ye eje ye nkwa me ka no kore bi a chiro hwe ayaka de wo ye papo ye fam any movie ayi absine a wahwe sisi ayi jai bone you hu fri boni mu sache wa bi ma Kristo wase media mo po ana ye misei na mu dua wo ye dua wo ye mo de ye be ye mo de ebrebi beba wo ebrebi ebeba abonefo betu o mo ho gu asasi so antichrist ebeba asasi so brother ye be ye wo ye kade usu anyakopon Yesu obepo nyakopon bepo esase wonni na sem so wamfa ne ma samanya aduma wanye den wannante wona kwan mu esanse waba wase wunti mawu maje sachira wadwe ye papa na mabrabo papa na wakwantre na eso enso usu waso odin wonye meno me kontoka ba me ka asem bia manato adwin say it is time be beba there will be a time obedwane so pe Kristo achikwan now so na ye den na kachi it will be a time obesole so obi meka nyankopon asem kire se ne prophet me gina ha na me ka nyankopon asem kire se sachira wadwen you free boni mu you free die mu no awuntie no ebeduru mlebi no me ka kire kire konkuru we ebe disappear eduru ba bi nyankopon asem a me ka kire na awuntie no ebe de unya biem onua ka wo se biase fafade wiase kas wiase niema enfo nkosi hwe brother me ka bibia kire wate me wo wiase na ma ba Kristo minima se ma ka kire wonya wiase de pade o hwere nkwa mfaso ben na obenya firi so ye hia ben sa kire me no mienu ye hia ben sa kire se sa kire ya dwen ade ma Kristo ne ye hu se me no wonti ana e ka papa na chimpile me ne wonti ana e de dado bo papa ni nsam me ne wonti ana e sen aseni ya so me ne wonti ana e ye ne yakayaka de bra na wonya hwe e de ne sen aseni ya so we nyina chi wose eja fa chebo na wonim de woye de oye enne wona mo boni mu wonim se wono wakachi obona na wona munti ma Kristo mu biem dabi me kasa kire de ni die kwan so e wo Yesu di mu bra na wrade beje wo bra na obeji wo oni arofo e bra na obeji wo oji ahiafo oji ayarefo Yesu di wo nsamo hallelujah oji abonefo oji atrenefo bibiara Yesu di o nsamo bra Yesu beje wo enkachi befanya bedi nyame akwan so bedi ne mransem so bre Yesu befa Yesu se okra na waje nkwa Yesu onjewo
se fru bon wona madwama mu a enka achi enne gina video iso nya adwe sacha ema okra na twe hu fru adwama mu esanso unipa duam eye Kristo asonda se ne kro no bo ana wona mu a mesrew jai fa video iso jai bone no jai ayi na wo ye no kro na wo bo no enne so okunipa ena odegi sika enne me kana kro bi a che jai na ewrade be wo jai na obefa Kristo ede ma wo kra onyankopon obejo onia so ohwe movie no okohwe sini no o se de na wo kan ye o se ja fa che wo no nim de oye unim de wo ye wiase na didi wutini ana wo ye sa ewrade de a che wo o se bra me kuma be fa no na fa ne nante manenya wo han manenya wo kanea manenya wo kandifo na onyankopon obejo video eto wasuma onia mesro ma tena video yi so shema wunua bi na wunua bi so wonyi nhira obi onya dwensa kira shema wunua bi na obi enya dwensa kira mfa ma na kra ebi obeto obi akoma so na obi de enya dwensa kira ba wotena so na wanhya awrade obi bisawo amen obi bisawo sha na obi nya dwensa kira ma na kra ebi na wonya mfa Yesu Kristo so kra na waje nkwa ebrama preaching kwaje sem ade a kira so obenya kwaje ma wakra ma me ka se we na ka bi di machi na me mfa nkoma Kristo amen se ready Yesu ene dai mate wasem wafo wakwa so aka wasem a kire me atoma koma so ene dai me fo Yesu Kristo se me kra na maje nkwa maji adi se wanya no wo af awufuom me de me ho epamu aka ewrade jeme ene maba wo nchen ewrade bua me efre na ekoi maye de tene efre na ekoi meba brabopa efre na ekoi menante wakwanso enti ewrade bua me ebra wabo sampa yi ka hu se Kristo aba wakwan mu afre hyase na fa wo ma Kristo na tena Kristo na bo abrabopa na bo abrabotene ne minim se agya no obebo ewrade me da wase no kwafo wamma de wasema bra wo ma de wafa wo awrade se me kra na je nkwa bia awrade mani wie peye e wa brabom ma de na chi de nanim kan ade bia na obeye mu no mani nyenhira meji wonya me di me de mo to so ade nyina bua me meji wodi anka me megina ha enka wasem meji wodi anka me megina